Horas madihita saluk na damang dainang nanulungan di bagasa tuata Yesus Kristus selama Pentakosta madihita marsada ni roa hita martanya kita. Dami ni dibata natotong madungani parnguluta dinalaho manangin hata ni dibata di bagasa partikeno. Padunganion ni di perbadia manuturi hita asa mangatusi hata ni dibata. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan, hatani debata nasar tuhita dia pada partikenon, dia nek maisan buku perpesamen bidu 104, mamuka maisian naik 24 masuk 1 ayat 35, Oma hata ni Tuhan, tapai tiukma di bagasan rohat tabi. Tungnalan si tutudo akka jadi-jadianmu ali Jehovah. Salu nai di pauleho marhite-hite hapistara. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Tole lauti na balga jalan na labas. Di sido rumang akka guluk-guluk na sohabilangan. Binatang akka na met-met. Rakdot akka na balga. Di sido mardalani akka parau. Tole bueang na jina di homo. Asa marmeam-meam bisi. Salu na sida mangaranap tuho. Asa lehonomu si panganon na sida di tikinabe. Molo di leoko di nasida di joputi nasida. Molo di patedeko tangamu. Butongan nasida di nadinggani. Molo ditabunya kubuhim. Holso manasida. Di taiti homa hosa nasida. Moding manasida. Jalamura nasida. Torbu nasida hiya. Molo ditongo sotot dim. Tartopama nasida. Jala dipai baru hodo rupa ni tanoon. Sero di sering liling nama hamulia ni Jehovah. Malas ni roha majahuba mida akka jadi-jadianay. Molo ibana mamereng tanoon, jadi humutal ma. Dijama akka duduk, jadi martimus ma. Dehonok kuma Jehovah sa lelining olukku. Upalu parhinalua maau upuji debatakku. Sa leling adong dopiao. Sa dihalomo rohana manian pikirakku. Yang guau saya malas ni roha doau mida Jehovah. Saya siap manian akka pardua sian tanoon. Jelo unang adong be akka perjahat. Puji ma Jehovah aleton dikku. Haleluya. Sampai tusido pajahon hatan ni Tuhan. Damang dainang nenolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Di tahun 2010 sia. Du masa COVID-10 sia. Adong do tarsar barita. Ia COVID na dicipta hojol mado. Jelama luas laboratori. Na terjadi ma pandemi. Soal songo dia kepastian nadang taboto. Alai molo tapait ihut parngoluon ni portibio. Gudang do jul mana malo, gudang do jul mana pista. Nabuy majadihon manang patupahon na sonado kegabiado. Isarana si Thomas Alva Edison bodo diciptahon ibana lapu. Gabetorang masalhu. Alai salhu na jul mana malo, jul mana pistar, jul mana buy majadihon sesuatu dang bu ibana memelihara. Manang dang bu ibana mangudu di bagasan sa liling-nililing na. Isarana Thomas Alva Edison dang bu dikendalian ibana sa petuson nari na diciptahan. Termasuk ma songon na hamidok kun naken kopi sa tulis. Nah, hape di bagasan tupu jamita nagabe jamita di bagasan Pentakosta na padua udah pada partikel. Si part pesalmen
Di patupai bana do sada puji-puji itu debata. Puji-pujian na pinatupa ni perpesalmen. Maka jongjokon salu natinopa ni debata. Jala dia jongjokon ibana do. Dakolang di toppa debata saluhuna. Ale nasa na di toppa debatai diraduti debata. Yang artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, satu-satunya yang bisa memelihara apa yang diciptakan adalah Tuhan. Manusia tidak bisa. Julma dang bui. Langsung dia pe malona. Langsung dia pe pista. Nah, di bagasan turpu jami tahun takas do di pasar tuhita ganuk marsada-sada damang dainang songo dia do tutu debata manuk paun salutna. Gabe tarhalongong manang gabe tau puji-pujian doi di rohani parpesalme. Di boto parpesalme do jala di pajojor ibadah do salutna. Tung nalan situtu do akka jadi-jadianmu ale Jehovah. Salutnai di pauliho marhite-hite apista. Pemasmur merasa takjub akan kebesaran kuasa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan pemazmur menyadari bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu Tuhan tidak membiarkan berjalan sendiri. Tetapi apa yang Tuhan ciptakan itu Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berikan apa yang dibutuhkan ciptaannya. Nah, amanginang hita jolma pesasitong na tinoppa ni debatado. Alini ala na hita na tinoppa di debatado. Naneng dohonon na tuita ganuk marsada-sada. Berarti nasa na tinoppa ni debata diradoti debata. Jalama ikomangul di bagasan pangaradoti di debata. Amang inang anggo hita mangolo di bagasan pangaradoti di debata. Berarti hita dengbu marlomo-lomo di bagasan paranoto. Dengbu hita manutulomota. Alana di toppa debatado hita marhita hiti todi di debata. Berarti kemangulu mahita hubartu na lomoni rohani di debata. Alinido ubada jokor perpasalmen. Dia pala partikenon. Songona di bagasan ayat 20 siay. Molo di tabunya kubuhi. Ayat dokosi. Holsom manasida. Nomor 8. Dan adong boy jolma. Manang dang adong na tinop pa ni debata. Nabuy haluas ya dalan do imasi tong ni debata. Tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan itu bisa berjalan sendirian tanpa penyertaan Tuhan. Suatu ngadok kita dapat jago-jago. Suatu ngadok kita madok jago doao. Ale di morat gabi malomolomota. Ale ni pangkat gabi lomolomota. Budi berdalan au tanpa panongan ni debata. Mula non pamikir si somoni di bagasan ngolutta. Tapa ubah pamikirata. Ala takas idok ko debata tu hita ganut marsada-sada. Molo ditabunion debata buhina. Horsuak kita. Maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mengatakan dia mampu berjalan sendirian. Nah, namang iyo musenang dan jojok kepada pesalmet do. Ala ni holong ni rohani debata nang ginalo di ibana. Jala ala di balgani asin di debata na totong di parohan di ibana. Gabi doko di ibana masada kepastian di bagasan muluna. So mana di bagasan ayat 30 doko di mana mah. Ediono kumajahu basa liling di ngolong. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kita? Kita sudah melihat bagaimana kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga pada saat ini. Apa yang menjadi pegangan iman kita dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu songonedok perpesalme di bagas seperti kenon dihonok kumajahoba saliling amangolu. Lapatan na gabi dipilihan ibadah do dirina holang mangula lomo ni rohani di bata. Nah kita pesasitong na manginang iko songoni matakas di bagas parnota. Iko tadok kumaganuk marsada-sada. Ikon dihonok kumajahoba saliling amangolu. Lapatan iko pilihonok kumadirikku makobas lomo ni rohani di bata. Mangaradoti akadalan ni debata. Mangaradoti nasana cinop ni debata nadong dasyang. Dada manigay. Udang jol mason nari. Ulang rohan na manigay nama nadong di bagasan parngolon na. Manigay parsauran.
maniga parumah tangga do karena asing. Alai anggo ta sadari do na ditop pa debatado ita to dini debatado na mi di bagasan mulutta danga dombe akaroha na maniga di bagasan mulutta gana marsada-sada. Amanginang adong tuluhal neko si pepot ta sanhata di debata nagabi jamita silorot ta di bagasan mulutta. Na parjulo saan marhita-hita jami taon nang takas di pasatu ita gana marsada-sada. Alana debatado majadiok kita to dini debatado nami di bagasan mulutta berarti kumangulu mahita di bagasan dalan ni debata. Amanginang mangulu di bagasan dalan ni debata songon hataridaan naung debata mangarado ti dirina. Mangulu di dalan ni debata songon hataridaan di tonga-tonga ni rumah tangga ni komin holong ni debata. Dak adong bisa da rumah tangga mardalan holang mangasaon parbinatuan. Alay ko tabay do saluna rumah tangga ta mardalan ho Bartulomo ni roani debata. Na paduahon siya jami taon yang diajari itu hita marsada-sada. Alana debatado na manop pahita. Jala debatado na mempermudu-mudu parmulota. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang memelihara kita, Tuhan juga yang mencukupkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan. Maka karena kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, selaku orang yang sudah hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dia harus menjaga kekudusan dalam kehidupan. Ede na pinasani perpesan menon mengajari tuhita ganuk marsada-sada asa totok mamuji debata asa totok kita makilala basa-basa ni debata asa totok kita mengaraduti do aturan ni debata. Napatuluhon jali napat pudi sahali marhite-hite jami taon nang diajar tuhita ganuk marsada-sada. Orang yang diciptakan oleh Tuhan harus mempermuliakan Tuhan. Amangina ngulu ni jolma nang tinokpa ni debata. Todi nang mangulu di bagasan watta ganuk marsada-sada mengajar hita toto mamuji debata di bagasan mulutta. Angun ngarohatta mamuji debata di bagasan mulutta. Dangadong beti kita mangulan na sudah dingkat. Anggo nunga debata mangarado tingolutta. Dangadong beti kita pahatata doka. Anggo nunga debata do manang to dini debata nambe di bagasan mulutta. Dangadong beti kita mamikir hon majihon akadumanta. Aleti kita mangulang holong di debata ido ulau di todi barbadia. Amin martangnya kita. Muliati Tuhan sobarohan nami tuho di asin ni roham di dinggan di basan naung dilehom mutu bagasan mulu nami. Nungataruli hai marhite-hite ada. Ajari hami makangulun hatamu di bagasan mulu nami sigaro pari. Porsyedo hami na di permudu-mudu hodo akka mulu nami gadup pari jala ganup tiki. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Salam, salam sehat. Tuhan memas-mas kita.